Señor les bendiga nuevamente a todos. Una de las cosas que he estado pensando las últimas semanas, y estaba hablando con un amigo muy querido anoche, y él creció en la Unión Soviética, así que él creció ateo, y hemos sido amigos por muchos años, casi desde que yo llegué a Canadá, y ahora está más abierto a las cosas de Dios, y está pasando una situación bastante difícil. Y anoche estuve orando con él. Y una de las cosas que él me decía es, estoy tratando de enseñar a mi hijo a orar. Pero en esta noche mi hijo me dice, papi, nosotros oramos y oramos y oramos y oramos y no pasa nada. What's the point? Y una de las cosas que yo siento que Dios nos está probando es precisamente eso, es seguir confiando en Él y seguir esperando en Él, porque no hay nada más que podamos hacer. No hay nada más que está en nuestro control. Es aprender a esperar en Dios y a confiar en Dios y a perseverar en paciencia y en oración, aun cuando las cosas no se dan en nuestro tiempo. Y no es fácil para ninguno de nosotros. Y tampoco significa inactividad total. Claro que hay cosas que podemos hacer. Pero ciertamente hay cosas de las cuales no tenemos ningún control. Y sobre esas cosas, lo único que podemos hacer es confiar en Dios. O dejar de confiar en Dios. ¿Y cuál va a ser nuestra opción? I think God is really testing us through this time. You know, it's about a year now into this, and there are things that we just cannot control. And as a friend was telling me last night, he was talking to his son, and his son was like, Daddy, we pray and pray and nothing happens. But I think that's exactly where we're being tested, is that there are things that we cannot control, and the only thing we can do, really, I mean, there are things we can do, but we can only go so far, and then there's a point where the only thing we can do beyond that is just trust God and keep praying and persevering, right? Anyhow, I think that's something that I think God laid on my heart last night, and I wanted to share with you. Algo que siento que el Señor tal vez quiso decirme anoche y quería compartir con ustedes. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio según San Juan. We're continuing our journey through John, and we're going to be in chapter 7 today. You know, initially when I thought about preaching through John, the original plan I had is like I would be preaching the John 19, the crucifixion, by Good Friday and Easter. And as I got into the book, I just realized, these are such deep theological waters. I just can't really do justice to that, right? So we're going a bit slower than I planned, but we're in no rush, right? Estoy tomando más tiempo en el Evangelio según San Juan de lo que había planeado originalmente. Había pensado terminar la resurrección en Easter, pero medida que he estado estudiando el libro, he sentido la necesidad de ir un poco más despacio y de permitir que el mensaje del libro caminar más tiempo y permanecer más tiempo en el libro, morar un poco más, dwell in the word, ¿sí? Dejar que el mensaje de Juan pasar un tiempo en el mensaje de Juan. Juan capítulo 7, John chapter 7 today. And I'm going to cover the whole chapter 7, talk about the whole chapter 7, but we're only going to read verses 37 to 49. John 7, 37 to 49. Estoy cubriendo el capítulo 7 completo, pero vamos a leer solo los versos 37 al 49. Ashley nos va a ayudar con la lectura.
On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them." By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. On hearing his words, some of the people said, "Surely this man is the prophet." Others said, "He is the Messiah." Still others asked, "How can the Messiah be from Galilee? Does the Scripture not say that the Messiah will be from David's descendants and from Bethlehem, the town where David lived?" Thus the people were divided because of Jesus. Some wanted to seize him, but no one laid a hand on him. Finally, the temple guards went back to the chief priests and the Pharisees, who asked them, "Why didn't you bring him in?" "No one ever spoke the way this man does," the guards replied. "You mean he has deceived you also?" the Pharisees retorted. "Have any of the rulers of the Pharisees believed in him?" "No, but the mob that knows nothing of the law, there is a curse on them." Yeah. This is the word of the Lord. Let's pray. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra, bendícela en nuestras vidas, háblanos, Señor, a través de ella, y que podamos, Señor, recibirla y atesorarla, reflexionar y ponerla en práctica, permitir que esta palabra realmente informe nuestras vidas, realmente cambie nuestras acciones, que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores, que no caigamos en este hábito de escuchar tu palabra constantemente, pero no permitir que tu palabra cambie la manera como estamos viviendo. Lord, that we may receive this word and that we may be doers of the word, not just listeners of the word. That we may not fall into this habit of just listening to your word constantly, weekly, and then not let your word change our lives into the likeness of Christ. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sanctify us in the truth. Thy word is truth. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. In Jesus' name we ask. Amen. You know, there's a lot of people today that do not believe in Jesus. And by that, you know, a lot of people don't reject Jesus. Some people reject Jesus. But a lot of people, they're just indifferent. They just ignore him. Mucha gente no cree en el Señor Jesús hoy. Y no digo que todos lo rechazan. Hay gente que sí rechaza a Jesús, directamente, abiertamente, se oponen a Jesús. Pero en mi experiencia, en mi opinión, la mayoría de la gente, por lo menos la gente con la que yo hablo, con la que yo me relaciono, que yo conozco, no rechazan a Jesús directamente. Simplemente lo ignoran. Simplemente no le toman en serio. No toman sus palabras en serio. No toman sus enseñanzas en serio. No toman las cosas que Jesús dijo en serio en sus vidas. You know, most people I know, they don't actively reject Jesus. They just ignore him. They're just indifferent. They just don't take him seriously enough. They do not take his claims, the things he taught and the things he said about himself seriously. And but the end result is the same. The end result is that there's this large mass of people who ends up dismissing Jesus, either because they reject him or either because they just don't care that much about him or about what he taught. El resultado al final, hermanos, es lo mismo. Aunque algunos lo rechazan, otros son indiferentes a él, al final del día el resultado es el mismo. El resultado que vemos es esta masa de gente, una gran cantidad de personas que simplemente descuentan a Jesús. Lo ignoran, lo rechazan, lo menosprecian, no lo toman
en serio. So the end result is the same. Jesus ends up being dismissed and not truly acknowledged as Messiah, Lord, and God. El resultado es el mismo, hermano. Al final del día Jesús acaba siendo rechazado o ignorado, no tomado en cuenta, no reconocido realmente como el Mesías, como el Señor y como Dios. Y no es un problema nuevo, no es un problema nuevo. This is not a new problem or challenge. This is not a problem and it's not just a problem we see outside the church, it's a problem we, in a way, also see inside the church. Jesus being dismissed and ignored, not taken seriously enough. Es un problema que no es nuevo, pero es un problema que es viejo desde la época en que Juan escribió este evangelio. Y es un problema que no sucede solamente fuera de la iglesia, diría yo. Es un problema que también sucede dentro de la iglesia. Jesús no siendo tomado en serio, sus palabras, sus enseñanzas, lo que él dijo acerca de sí mismo, no siendo tomado suficientemente en serio. El pasaje que leímos hoy de Juan capítulo 7 nos describe una disputa, un debate entre la gente en Jerusalén acerca de Jesús, acerca de las cosas que Jesús dijo acerca de sí mismo. What we see here in John chapter 7 is a debate, is a dispute among people in Jerusalem about Jesus' claims. And if you've noticed so far, it's always, for John, the issue is always Jesus. It's always, what do we do with the claims of Jesus? Si ustedes han estado prestando atención en el Evangelio según San Juan, para el apóstol Juan, el problema, la raíz, el meollo del asunto, siempre es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y cómo consideramos las cosas que Jesús dijo acerca de sí mismo. So this is the Feast of the Tabernacles, the Feast of the Booths in Jerusalem, Sukkot, in the Jewish calendar. And this is a fall festival. This is around September, October then. And Jesus will be crucified. He will be dead the next spring. So this is about 6 months before Jesus' death. Cuando llegamos al capítulo 7 de Juan, vemos es la fiesta de los tabernáculos. Es un festival de otoño en Jerusalén. Y de acuerdo al calendario, la cronología del ministerio de Jesús, Jesús será crucificado en la próxima primavera. Esto sucedió aproximadamente 6 meses antes que Jesús, 6-7 meses antes que Jesús fuera crucificado. Y vemos la gente en Jerusalén preguntándose acerca de Jesús. ¿Quién es este hombre en el festival, en la fiesta? ¿Es este hombre el Mesías? ¿Es el profeta? ¿Qué han dicho las autoridades religiosas acerca de él? ¿Será que las autoridades religiosas han venido a aceptar a este hombre como un legítimo mensajero de Dios? ¿Qué debemos nosotros creer acerca de este hombre? What we see here in this festival in Jerusalem is people asking questions, wondering. The crowd is wondering about Jesus. Who is this man? Is he the Messiah? Is he the prophet? What do the religious authorities, the leaders, think of him? Have they come to acknowledge him as legit, as a messenger of God? What should we believe about him? And there are people who are open to maybe give Jesus a fair chance and maybe see, okay, maybe this guy, maybe he's the Messiah, maybe he's the prophet, maybe he is the one we're expecting. But there's others who do not believe in him, especially the religious authorities. Lo que vemos en este evento, en este festival en Jerusalén, en San Juan 7, es que hay un grupo de personas en Jerusalén que tal vez están dispuestos, que tal vez están abiertos a la posibilidad de creer en Jesús. Tal vez este hombre es el profeta, tal vez este hombre es el Mesías, pero hay otro grupo que definitivamente ya ha descontado a Jesús, que definitivamente ya ha rechazado a Jesús y que no quieren creer en él, especialmente las autoridades religiosas. So we see this group that
some of them are open. They're kind of seeking, exploring, open to the possibility. And then there's another part of the crowd. There's another group who basically have written off Jesus and have dismissed him and will not believe in him. And the people who refuse Jesus, to believe in Jesus, the people who reject Jesus, in this chapter, we see that they have two objections. We see two objections. The first one is in verse 15. Where did he go to school? That's verse 15. And then the other objection, which we see in several verses, we see in verse 27, and then 41, 43 to 43, and 52. And it's basically, he comes from Galilee. We know where he comes from, and we know he comes from a place that is not a breeding ground of prophets. No qualification. There is no historical precedent for a prophet coming from Galilee. La gente que no quiere creer en Jesús, vemos que tienen dos objeciones básicas en esta narrativa. Sí, la primera en el verso 15. ¿De dónde saca él esta enseñanza? ¿De dónde saca esta sabiduría? Si él no ha estudiado. ¿Dónde fue a la escuela? Y esto es sumamente importante porque es un asunto de autoridad. En el judaísmo, como lo vemos por ejemplo en otras organizaciones religiosas, como la Iglesia Católica, por ejemplo, en el judaísmo la autoridad venía a través de la ordenación. Un estudiante de la ley estudiaba bajo un maestro de la ley, un rabí, y cuando ese estudiante estaba listo para ser un maestro, para ser un rabí, su maestro lo ordenaba, ¿sí? Y eso le confería la autoridad. En otras palabras, Jesús no había sido ordenado por nadie. You know, this is an issue of authority, because in Judaism, like you see in other Christian and religious organizations, authority comes from ordination. You know, you study under someone, you know, a rabbi in Judaism, and when the pupil was ready, the rabbi would ordain the pupil, the student, and that's where the authority came from. So Jesus had no ordination. Therefore, they said that he has no authority. So lack of credentials. That's the objection there. And then the other one is, he comes from Galilee. La primera objeción es, Jesús no tiene degree. Jesús no tiene ordenación. ¿Dónde estudió? La segunda objeción es, viene de Galilea. Sabemos de dónde viene. Y nosotros sabemos, había la leyenda en aquella época, de que cuando el Mesías apareciera, nadie iba a saber de dónde el Mesías salió. Nadie iba a saber quién era su familia, nadie iba a saber de qué lugar vino. El Mesías iba como a aparecer así sin precedente. Y dicen, Jesús, este hombre sabemos de dónde viene y conocemos su familia. Y las autoridades religiosas aún dicen, fíjense que de Galilea no ha salido ningún profeta. Lo cual no es cierto, porque el profeta Jonás, el profeta Nahum y el profeta Oseas eran del norte, eran de lo que sería la región de Galilea. So what the religious authorities are saying is, this man has no authority, number one, he has no ordination. And then they're saying, he comes from Galilee, and no prophet has ever risen from Galilee. There's no historical precedent. Which they got wrong because Jonah and Hosea were from Galilee, from the north. And you know, I think we see that kind of attitude today from people who do not want to accept Jesus. People make all sorts of excuses to dismiss Jesus, right? To disqualify him, to ignore his claims to be the Messiah, to be Lord and God. You know, when we talk to someone about Jesus,
they point to the problems of the church. Oh, I used to go to church, but this happened and happened and happened and happened. So they dismiss Jesus because the church has problems. And when we talk to some other person, this person will, pull the science card and say, oh, I don't believe anything if it's not scientifically proven, which is a total lie, because we all believe things that are not scientifically proven. But they pull that card and say, science, and then they get into the science debate, right? And they dismiss Jesus. And some of the people have cultural arguments or reasons and say, well, I grew up, Buddhist, or I grew up Hindu, or whatever, which I'm not saying there's anything wrong with that, but what you're saying is, okay, this is my culture, and I'm not going to give Jesus a chance because I'm just going to stick to my culture, basically. Right? Vemos toda clase de personas poniendo toda clase de excusas para rechazar a Jesús, para ignorarlo, para no tomarlo en serio. Sí, algunas personas usan la ciencia y dicen, oh, yo solo creo cosas que sean científicamente probadas. Se la tiran de muy intelectuales, aunque todos, absolutamente todos, creemos en cosas que no han sido científicamente probadas. Pero es la excusa para rechazar a Jesús, para no tomarlo en serio. Otras personas apuntan a los problemas de la iglesia. Oh, la iglesia esto, la iglesia lo otro, la iglesia hizo esto, la iglesia aquello, las cruzadas, la Inquisición, whatever. Pero son excusas. Son excusas para descontar a Jesús. At the end of the day, really, they're just objections. Some of them may be somewhat valid, but they're objections. And don't get me wrong, I am not saying that we have to be gullible. I'm not saying that we have to accept religious claims without questioning. I am not saying that we must abandon critical thinking and simply accept what the church says, face value, about Jesus without asking any questions. That's not what I'm saying. The problem is that too often people dismiss Jesus without giving fair consideration to the evidence. That's the problem. Sí, yo no estoy diciendo que tenemos que creer todo por fe, vaya, crea todo por fe, que no debe hacer preguntas, que no debe cuestionar. No, eso es lo que yo estoy diciendo. El problema es, de hecho, algunos de ustedes que han hablado conmigo saben que yo soy una de las primeras personas que les digo, hagan preguntas y cuestionen. La verdad no tiene temor a ninguna pregunta. Ese no es el punto. El punto es, el problema es que muy frecuentemente las personas rechazan a Jesús o lo ignoran o lo dan por descontado sin escuchar con mente abierta, sin escuchar justamente la evidencia. That's the problem. And we see that that's the problem here. If you take a look at verses 50 to 52 in chapter 7. If you pay attention to those verses, 50 to 52, what happens there? Nicodemus, we met Nicodemus in chapter 3. Nicodemus says, wait a minute. Are we judging and condemning a man without hearing the evidence first? Doesn't our own law says that we have to listen to the evidence before we make a judgment about a man? And they very quickly shut down Nicodemus right there. Are you a Galilee? In other words, are you also this sort of unsophisticated, ignorant person? That's what they told him. So we see what the problem is. They don't want to listen to the evidence. They have made their judgment beforehand. Vemos que el problema es que la gente no quiere escuchar la evidencia. Simplemente ellos emiten su juicio de antemano. Ya ellos tienen sus objeciones, sus razones por las cuales ni siquiera quieren escuchar acerca de Jesús.
o darle una oportunidad a los argumentos de Jesús. Y lo vemos ahí claramente, en versos 50 al 52 del capítulo 7, cuando Nicodemo, que lo vimos en el capítulo 3, que se acercó a Jesús haciendo preguntas, cuando Nicodemo viene y dice, hey, esperen un momento, ¿acaso nuestra ley permite que condenemos a un hombre sin haber escuchado el testimonio y la evidencia primero? ¿Cuál es la respuesta que recibe Nicodemo? ¿Acaso eres tú un Galileo también? En otras palabras, ¿eres tú un ignorante? ¿Eres tú un simplón? ¿Eres tú un lumpen que no sabe, que no fue a la escuela, que se va a creer lo que este hombre está diciendo? Vemos cuál es el problema. El problema es que nos creemos demasiado intelectualmente sofisticados para creer en Jesús. We see what the problem is, and we see it today. People do not take Jesus seriously because they have already decided beforehand that Jesus and the church is not worth their attention. Ese es el problema de mucha gente. Que no aceptan a Jesús porque ya han decidido de antemano que Jesús y que la iglesia no vale la pena su tiempo, su atención. Y eso lo escuchamos de gente que supuestamente se consideran intelectualmente sofisticados y tolerantes y con mentes abiertas. And we listen to these kind of things from people who consider themselves to be intellectually sophisticated and tolerant and open-minded, whatever that means. So Jesus issues a challenge here in verse 17. He says, anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Verse 17, there's a challenge there. So what Jesus is saying is that the problem is not purely intellectual. What Jesus is saying is the problem is spiritual. Those who really want to do the will of God will be able to discern that Jesus comes from God. Jesús responde con un desafío. Jesús dice en el verso 17, cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios, sabe si mi enseñanza viene de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Y lo que Jesús está diciendo es el problema no es un problema de la cabeza solamente, no es un problema intelectual solamente. El problema, dice Jesús, es espiritual, es un problema del corazón. Aquellos que realmente quieren hacer la voluntad de Dios serán capaces de discernir que Jesús viene de Dios. Esa es la raíz del problema. Nosotros decimos, enséñame la evidencia primero. Si la evidencia me convence, entonces yo creeré. Pero el Señor nos responde y nos dice, ¿realmente tú quieres hacer mi voluntad? ¿Realmente tú quieres conocer la verdad acerca de mí? ¿O solamente quieres satisfacer tu curiosidad? Si yo me revelo a ti, ¿tú te vas a rendir completamente a mí y hacer mi voluntad? No importa lo que te cueste. Ese es el problema. You see, this is the root of the problem, because we're saying things like, show me the evidence first, and if I'm convinced, I'll believe. But then God answers with a challenge, and God says, do you really want to do my will? Why do you want to know the truth about me? Is it just to satisfy your own curiosity? Or is it because you want to surrender to me and do my will? If I revealed myself to you, would you surrender completely to me and do whatever I tell you, no matter what? No matter the cost? Or you just want me to answer some philosophical question? And what Jesus is saying is that this is not a completely neutral search
for theoretical, philosophical, propositional truth. If Jesus is the truth, then we need to surrender unconditionally to Him. That's the issue. Lo que Jesús nos dice, hermanos, es que esto no es una búsqueda desapasionada, intelectual, puramente cerebral de la verdad. Lo que Juan nos dice es que si Jesús es la verdad, entonces la única respuesta apropiada es que nosotros nos rindamos incondicionalmente a Él. Until we reach the point that we are willing to do the will of God, no matter what the implications are, we will not be able to clearly see the truth about Jesus and about God. A menos que nosotros estemos dispuestos realmente a hacer la voluntad de Dios, nos dice Jesús aquí, vamos a ser incapaces de entender la verdad, de ver claramente la verdad acerca de Dios y acerca de Jesús. Siempre vamos a encontrar una excusa, hermanos, para resistir la verdad de Jesús. Siempre vamos a encontrar un nuevo argumento para no reconocer a Jesús como Mesías, como Señor de nuestras vidas. Porque no queremos rendir completamente nuestras vidas a la voluntad y a los estándares de Dios. We can always come up with an argument. You know, you can spend hours and hours and hours in the internet watching YouTube videos about atheists and skepticals debunking Christianity once again and again and again and again and again, because we can always come up with a new argument to dismiss Jesus, to not acknowledge Jesus as Messiah and Lord of our life, because we do not want to completely surrender our life to the will of God and to the standards of God. And this is a challenge for the church as well. Because let me tell you something, spiritual truth, the truth of God, is not understood just in our heads. Spiritual truth, the truth of God, is understood as we resolve to live in obedience to God. Estas palabras son para nosotros también, hermanos. Porque la verdad de Dios no es simplemente una cosa que aprendemos y almacenamos en nuestra cabeza. La verdad de Dios es algo que descubrimos y experimentamos y entendemos en la medida en que nosotros nos decidimos a vivir en obediencia a Dios. Realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Fue la pregunta de Jesús en el verso 17. ¿Para qué queremos entender la voluntad de Dios y la palabra de Dios si no estamos dispuestos a obedecerla? Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. En la Biblia, hermanos, fe verdadera siempre va seguida de rendición y de obediencia. Aquel que verdaderamente cree, obedece. Y solo aquellos que realmente quieren obedecer pueden llegar a creer verdaderamente. Creer es obedecer en la Biblia. You see, this is the challenge. Do we really want to do the will of God? Why do we want to understand and hear the word of God if we're not willing to obey it? Jesus said, why do you call me Lord, Lord, and you don't know, you don't do what I command? Luke 6:46. Because in the Bible, true faith is always followed by surrendering and by obedience. He who truly believes obeys. And only those who truly want to obey can come to believe truly. Believing is obeying. When we get to the final part of the chapter here, Jesus issues an offer. Verse 37, and he says,
He's issuing an offer for all of those who are willing to believe in him, who are ready to believe in him. Come to me and drink. Verse 37. Believe in me and you will receive the gift of the Holy Spirit, which is like a stream of living waters. Cuando llegamos al final, al verso 37, vemos un verso muy conocido por nosotros. Jesús hace una invitación, una oferta a todos aquellos que están dispuestos a creer en Él. Venid a mí, los que estáis sedientos. Creed en mí y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es como una fuente de aguas vivas. Ahora, el apóstol Juan ya nos ha demostrado, ya nos ha dicho en el Evangelio que cuando él habla de creer en Jesús, no se trata de algo que hacemos simplemente en nuestra cabeza, si yo creo en Jesús, en la cabeza. Creer en Jesús, de acuerdo a Juan, es reconocerle como Mesías y Señor y Dios y someter nuestra vida, enteramente nuestra vida a esa realidad. Yes, believe, but John has made it very clear in the gospel so far that when he talks about believing, he's not just talking about a head exercise, propositional truth. No. Believing in Jesus, according to John, is to acknowledge Jesus as Messiah and Lord and God, and to submit your entire life to that reality. So that's not an easy step to take. Esto no es una cosa fácil para hacer, pero Jesús nos invita a prestar atención a los deseos más profundos de nuestra alma. ¿Estás sediento? ¿Estás buscando algo más? Cuando las luces se apagan y te quedas solo dentro de tus propios pensamientos, sientes que tu vida es superficial y vacía. Jesús te invita. Ven. Pon tu fe en Él. Here's the invitation. Jesus is saying, pay attention to the deepest longings of our soul. Are you thirsty? Are you seeking for something more? You know, when the lights go out at night and you're alone inside yourself, does your life feel like empty and shallow? Do you keep seeking for something? Jesus offers you an invitation. Come. Believe in Him. Surrender to Him. Acknowledge Him as Messiah, as Son of God and Lord. And let that reality change your life. El Señor Jesús hace la invitación. Ven, cree en Él. Obedece su voz. Sométete a Él, reconócelo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Señor de tu vida, y permite que esa realidad cambie tu vida y Él te dará el don del Espíritu Santo. If you do that, He will give you the gift of the Holy Spirit. And the gift of the Holy Spirit is the gift of God Himself, is the gift of God's presence in your life, giving you new life. Jesús dice, si tú crees, Él te dará el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el regalo de la presencia y de la persona misma de Dios en tu vida, dándote una nueva vida. ¿Verdaderamente crees tú que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Estás tú dispuesto a reconocer a Jesús como Mesías y como Señor de tu vida? Si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Are you truly willing to believe in Jesus as the Son of God? Are you willing to acknowledge Him as Messiah and Lord of your life? Here's the invitation. Let anyone who is thirsty come to me and drink.
Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a creer, sí, aún a nosotros, los que decimos creer, a creer verdaderamente, a creer no solo con la cabeza, sino con todo nuestro ser, con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestros deseos. A creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor. Someternos a Él y obedecer. Obedecer la voluntad de Dios. Obedecer las palabras de Jesús. Vivir en obediencia, porque vivir en obediencia es vivir en la presencia y la bendición del Espíritu Santo. Lord, help us believe not just in our heads, but believe fully and truly in the sense that John says in his gospel. To fully, truly acknowledge your Son, Jesus, as Lord and Messiah and Son of God, and obey Him and submit to Him, that we may do the will of God, that we may obey His commands. Because walking in obedience, because true faith makes us walk in obedience. And walking in obedience makes us live in the fullness of the Holy Spirit. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.